الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه، وبعد. هذا هو مجلس في قراءة كتاب كلمات في الحفظ مراجعة. وآخر ما أخذنا الأمور التي يترسخ بها الحفظ، الأمور التي يترسخ بها. ننتقل الآن إلى الكلام عن المراجعة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Ini adalah pertemuan yang terakhir insyaallah ta'ala, dan akhir yang kita telah pelajari adalah tentang perkara-perkara yang menguatkan hafalan. Dan insyaallah pada kali ini kita akan masuk pada pembahasan tentang murojaah. قال حفظه الله: والمراجعة على نوعين. مراجعة على نوعين. النوع الأول مراجعة صغرى، وهي مراجعة ما حفظه أسبوعيا أو قريبا. إذا ما حفظ خلال الأسبوع مراجعته تسمى مراجعة صغرى، أو مراجعة قريبة، سميها صغرى أو سميها قريبة. فما حفظ خلال الأسبوع أنت تراجعه، هذه مراجعة تسمى مراجعة صغرى. أو ما حفظ قريبا خلال أسبوعين، خلال 3 أسابيع، هذا كله حفظ قريب ومراجعته قريبة. هي كمية قصيرة من الآيات، فلذلك تسمى مراجعة صغرى. Kemudian penulis hafizahullah ta'ala menyebutkan dalam pembahasan ini, yaitu al-murajaah. Murojaah ada dua macam. Yang pertama adalah murojaah sughra, yang kedua adalah murojaah kubra. Dan murojaah sughra maksudnya adalah murojaah qaribah, yaitu yang dekat dengan yang dihafal seorang penghafal Quran. Dan ini terkait dengan apa yang dia hafal di dalam satu pekan. Dalam satu pekan itu masih terhitung murojaah sughra. Atau disebut murojaah apa yang dia telah menghafalnya selama sepekan atau waktu yang dekat. المراجعة الكبرى قال مراجعة جميع ما حفظه من القرآن. هذه مراجعة الكبرى، ليس فقط ما حفظته قريبا، لا، بل جميع ما حفظ. فلو كنت تحفظ 10 أجزاء لابد أن تمر عليها مراجعة، وهذه المراجعة ماذا نسميها؟ مراجعة كبرى. مراجعة كبرى. تحفظ 20 جزء لابد أن تراجع هذه الأجزاء مراجعة، في ذلك تسمى مراجعة كبرى. تختم القرآن كاملا، تحفظه كاملا، لأجل أن نراجعه، هذه مراجعة كبرى، سيأتي بيان ذلك. Kemudian yang kedua adalah murojaah kubra, yaitu adalah murojaah yang menyeluruh. Itu semua apa yang telah dihafalnya dari Al-Quran. Dan masuk di dalamnya, misalnya seorang telah menghafal 10 juz, maka ini dia harus mengulang murojaah pada hafalannya. Atau dia hafal 20 juz, maka dia harus murojaah hafalannya. Begitu pula apabila seorang itu menghafal Al-Quran kamil secara keseluruhan, maka dia harus memurojaahinya. قال: ومن أحسن خطط المراجعة، لأن الطرق المراجعة كثيرة كما أن طرق الحفظ كثيرة مر معنا. نحن اخترنا طريقا في الحفظ، وهكذا نذكر أحسن ما يذكر في المراجعة. فمن أحسن خطط المراجعة قوله: طريقة التوسع
بالتدريج، تتوسع في الكمية قليلا ثم أكثر ثم أكثر قليلا ثم أكثر ثم أكثر وهكذا. فنحن نتوسع بالتدريج، توسع في الكمية قليلا قليلا، وبيانها كالتالي. Dan termasuk ya paling bagusnya langkah ya dalam murajaah, langkah-langkah yang bisa ditempuh, dan termasuk paling bagusnya yaitu adalah cara ya tawasuk bitadrid. Itu langkah atau cara yaitu dengan apa? Dengan setingkat demi setingkat atau sedikit demi sedikit. Dan penjelasannya berikut ini. قال: يبدأ الطالب بمراجعة ما حفظه فيه، ثم يضيف إليه ما حفظه في القديم، يراجعهما معا، وهكذا يضم معه ما حفظه خلال الأسبوع. إذا حفظ اليوم يراجع ما حفظ اليوم، حفظ في الغد شيئا آخر، يجمع بين ما حفظه اليوم وما حفظه في الغد، يراجعهما معا، وهكذا في اليوم الثالث وفي الرابع وفي الخامس. بيان ذلك لما سيأتي. Kemudian ya, seorang talib menghafal Quran yang mulai murojaahnya pada apa yang dia hafal pada ya, harinya. Ya, pada hari pertama misalnya, kemudian dia mengikutkan ya kepada yang pertama tadi apa yang dia hafal besoknya. Ya, kemudian dia memurojainya secara bersamaan. Ya, begini nih, yakni begini, itu dia kumpulkan bersamanya apa yang dia ya telah menghafalnya ya di selama yaitu apa? Selama sepekan. Ya, selama sepekan, hari ketiga, hari keempat, dan ya selama sepekan kemudian dia kumpulkan. قال: اليوم الأول حضرت في حلقة لتحفظ القرآن، وكان هذا هو يومك الأول، فحفظ طالب في هذا اليوم. قال: حفظ طالب يوم الجمعة أول أيامه، ومثلنا بيوم الجمعة ليفهم أن يوم الجمعة يوم ينبغي استغلاله والانتفاع بما فيه من الأوقات، لا يجعل يوم للضياع والانشغال، لا ينفعك بل ربما يضرك، لا، بل هو يوم من أيام الأسبوع، وهو أفضل أيامه، أفضل أيام الأسبوع هو يوم الجمعة. فنقول: حفظ طالب يوم الجمعة الصفحة الأخيرة من المصحف الشريف. ما هي آخر صفحة؟ إيش فيها من سور؟ سورة الإخلاص والفلق والناس. إذن هذا حفظناه في اليوم الأول، حفظناه في اليوم الأول. قال: في اليوم الثاني: ثم حفظ في اليوم التالي الصفحة التي تسبقها. ماذا فيها من سور؟ سورة الكافرون ونصر ومسد. قال: فعليه أن يجمع بين الصفحتين في المراجعة. اليوم الثالث: ثم حفظ في اليوم الثالث الصفحة التي تسبقها. ماذا فيها من سور؟ سورة قريش، ماعون وكوثر. فعليه أن يجمع بين الثلاث الصفحات في المراجعة. هذا الثلاث صفحات. اليوم الرابع: ثم حفظ في اليوم الرابع الصفحة التي تسبقها. فيها ايش من سور؟ العصر والهمزة والفيل. فعليه أن يجمع بين الأربع الصفحات في المراجعة. ثم في اليوم الخامس: ثم حفظ في اليوم الخامس الصفحة التي تسبقها سورة القارعة والتكاثر. فعليه أن يجمع بين الخمس الصفحات في المراجعة. ثم يخصص في الأسبوع التالي أول يوم مراجعة محفوظ الأسبوع السابق، ثم يستمر في المراجعة بنفس الطريقة. هذا اليوم الذي خصص سميناه يوم القرآن، راجع ما حفظناه خلال الأسبوع، وجعلناه يوم الجمعة، جعلناه يوم الجمعة. إذا كما تمشون، كما تسيرون عليه في مسألة المراجعة. Kemudian penjelasannya yaitu pada hari pertama
ya talib, ya dia menghafal pada hari Jumat. Ya, misalnya beliau misalkan ini karena ya bukan berarti hari itu adalah hari untuk apa? Ya bermain dan apa namanya? Melakukan perbuatan sia-siaan, tetapi untuk mengambil apa? Kesempatan, ya, kesempatan dalam menghafal dan yang semisalnya. Dia mulai menghafal yaitu pada halaman terakhir ya dari mushaf. Ya, dari mushaf yang mulia itu pada halaman terakhir. Bisa dilihat itu kalau belum tahu Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Ini pada hari Jumat. Kemudian pada hari yang kedua, ya hari yang setelahnya, itu dia menghafal ya pada halaman yang sebelumnya. Ya, karena tadi kan sofah atau halamannya yang terakhir kan, sebelumnya yaitu surat Al-Kafirun dan An-Nasr wal Masad. Surat Al-Masad. Kemudian ya dia kumpulkan antara apa dua halaman ini pada ya dia kumpulkan dua halaman ini pada murojaah. Itu pula pada hari yang ketiga. Ya, dia menghafal pada hari yang ketiga yaitu halaman yang sebelumnya lagi. Sebelumnya surat Al-Kafirun wal Masad ya. Surat Quraisy, Al-Maun wal Kautsar. Kemudian apa? Ya, dia kumpulkan lagi tiga halaman dalam murojaah. Kemudian di hari yang keempat, dia hafal pada hari yang keempat, yaitu safha atau halaman yang sebelumnya lagi. Yaitu adalah surat Al-Asr wal Humazah wal Fil. Yang dia ya kumpulkan ya antara empat halaman ini dalam murojaah. Begitu pula ya hari yang kelima, dia hafal pada hari yang kelima itu halaman yang sebelumnya lagi, yaitu surat Al-Qari'ah dan Takatsur. Maka ya dia kumpulkan 5 halaman ini dalam murojaah. Ya, 5 halaman ini dalam murojaah, kemudian ya dia khususkan dalam satu pekan, ya dalam satu pekan itu yang disebut dengan apa? Kita katakan apa? Yaumul Quran. Itu hari kita ya sibuk yaitu berusaha untuk menyibukkan diri dengan Al-Quran. Ya pada awal hari Yaum Murojaah yang hafal selama sepekan yang sebelumnya. Ya, kemudian kita terus menerus ya dalam murojaah dengan cara yang sama. Ya, dengan cara yang sama. Itulah ya beliau telah sampaikan bahwasanya apa? Hari pertama kita yaitu apa? Hari Sabtu, bagaimana yang telah ya antum tempuh ya dalam pelaksanaan murojaah. ما شاء الله. قال اليوم الأول في الأسبوع الثاني. قد مر بنا 6 أيام أو 7 أيام. نقلنا الآية الأسبوع الذي يليه. قال بمعنى حفظ في اليوم الأول الثاني الصفحة التي هذه الصفحة التي تسبق آخر صفحة ذكرناها، وفيها سورة الزلزلة والعادية. فعليه أن يجمع بين ال6 صفحات في المراجعة، وهكذا حتى تبلغ 20 صفحة. 20 صفحة بمعنى كم؟ جزء أو لا؟ صارت جزءا كاملا على هذا النحو. ثم له أن ينقص الصفحة الأولى عند الصفحة 21. إذا حفظ الصفحة 21 أنقص الصفحة الأولى، فيكون ورده في المراجعة الصغرى كل يوم 20 صفحة، يستمر على ذلك. يعني كل يوم سيراجع جزء من المراجعة الصغرى. إن كرره مرتين فهما جزءان، 3 أجزاء، 4 5 أجزاء، وهكذا ما شاء الله. طيب فإن تركنا الصفحة تلك خلاص تترك، لا تراجع، لا، هي ستدخل في المراجعات الكبرى التي سيأتي بيانها الآن. Kemudian ya pada hari pertama pada pekan yang setelahnya, ya misalnya pada hari Sabtu, ya dia menghafal pada hari pertama dari pekan itu yang berikutnya
adalah halaman yang apa? Sebelumnya. Ya, terakhir tadi apa? Qari'ah dan Takatsur kan. Dan dia apa? Menghafal lagi pada halaman yang sebelumnya yaitu surat Zalzalah dan Wal Adiyat. Kemudian ya padanya atau dia melakukan murojaah, dia kumpulkan 6 safhah. Ya, 6 halaman dalam murojaah. Ya, begini sampai 20 halaman. Ya, 20 halaman berarti ibarat dari berapa? Satu juz. Ya, ibarat dari satu juz. Ya, maka ya pada misal ini. Kemudian setelah dia mendapat satu juz, ya, kemudian dia apa? Pada safhah yang setelahnya, ya, dia kurangi apa? Kalau sudah menghafal safhah yang ke-21, ya, dia apa? Kurangi halaman yang pertama. Ya, dari halaman yang pertama. Berarti halaman pertama tadi apa? Surat An-Nas, Al-Falaq dan apa? Al-Ikhlas. Ya, dan begini ini apa? Seterusnya. Berarti dalam waktu sudah dapat 20 halaman, berarti tiap hari berapa murojaahnya? Satu juz. Ya, jadi murojaahnya tiap harinya satu juz. Nah, terus bagaimana dengan halaman yang yang ditinggalkan tadi? Dari setiap hari satu halaman, ya itu nanti yang akan dimasukkan ke dalam murojaah kubro. Yang akan dimasukkan ke dalam murojaah kubro. إذن الصفحة كم سيظل يكررها؟ الصفحة الأولى كم سيظل يكررها؟ كم أيام؟ 20 يوما. الصفحة مما يحفظه كرر 20 ثم تترك فتدخل في المراجعة. Ya, kemudian apa? Safhah yang awal tadi apa kan apa sudah apa 20 halaman. Dan baru dia nanti apa? Masuk pada murojaah kubro. Ya, pada murojaah kubro. قال وأما بالنسبة للمراجعة الكبرى، المراجعة إلى الآن لم نبدأ بها، لا نبدأ بها إلا إذا قد كتب معنا محفوظ. طيب كيف تسير هذه المراجعة وما معناها؟ قال وأما بالنسبة للمراجعة الكبرى فإنه يمر فيها على ما تم حفظه من القرآن كاملا، فإن حفظ 5 أجزاء مثلا فعليه أن يراجعها كاملة مدة لا تزيد على 10 أيام. هذا مع التخفيضات كما يقال، ولا هم يقولون 5 أيام، أسبوع بالكثير. 10 أجزاء لابد تمر عليها خلال أسبوع، لكن نحن نجعلها مع التخفيضات إلى 10 أيام. كم سيراجع في اليوم من المراجعة الكبرى؟ نصف جزء. نصف جزء هذا في المراجعة، وجزء في المراجعة الصغرى. يعني كم معه في اليوم الواحد مراجعة؟ جزء ونصف. جزء ونصف. قال وكلما ختمها أعادها. راجع الكبرى هي كل شوية تزيد. في كل إن كنت تحفظ في اليوم صفحة ففي كل 20 يوما ستصير 6 أجزاء. 6 أجزاء دخلت في المراجعة الكبرى، وهكذا بعد 20 صارت 7 أجزاء، وهكذا. فكلما ختمت أعدت، كلما ختمت أعدت، وهكذا. فيبقى متصل دوما القرآن إن نسي. القرآن إذا تركته تركه، إذا تركته تركه. تعاهدوا القرآن مر بنا. Kemudian ya adapun ya pengertian murojaah kubro, ditinjau dari murojaah kubro, maka bila dia telah lewat ya padanya pada murojaah kubro atas apa yang dia telah menghafalnya dari Al-Qur'an ya secara apa? Secara kamilan, itu secara sempurna. Ya, sebagai contoh bahwasanya apabila seorang telah menghafal 5 juz, ya, telah menghafal 5 juz, maka wajib baginya itu untuk memurojainya secara kamil, yaitu secara sempurna semuanya
dalam waktu yang tidak boleh lebih dari 10 apa? 10 hari. Ya, beliau katakan tadi ma'a tahfidat. Tahfidat apa? Apa tahfidat? Hah? Itu ada diskonnya. Maksudnya apa? Tahfidat itu diskon. Ini sudah didiskon. Jadi apa? Ya, sebagaimana yang beliau katakan, bahasanya apa? Dia tidak boleh lebih dari 10 hari ya untuk menyelesaikannya dalam murojaah. Ya, 5 juz ini. Ya. Maka setiap apa? Setiap kali dia telah selesai memurojahi 5 juz tadi, dia ulangi. Ya, maka ya seperti ini terus bersambung maka ya beliau katakan bahasanya Al-Qur'an itu apabila maka ya seorang itu akan akan lupa. Ya, seorang itu akan lupa apabila ditinggalkan dalam ya murojaah. Maka semisal ya dalam ya 20 hari beliau katakan ya seorang itu sudah misalnya nanti hafalannya tambah ya dalam 20 hari dia menyelesaikan ya dalam murojaah itu banyak 7 juz. Ya, sebanyak 7 juz. Jadi ya beliau ingatkan ya bahwasanya kalau sudah dapat 5 juz maka ya ini tidak boleh tidak boleh lebih dari 10 hari ya untuk secara keseluruhan yaitu kamilan ya secara keseluruhan. فإن كان شخص يحفظ 10 أجزاء كم سيكون ورده في المراجعة الكبرى؟ قلنا لابد أن يمر على كل ما حفظه خلال 10 أيام. 5 أجزاء من نصف جزء تصير 10 أيام. على 10 أجزاء كم يصير في اليوم الواحد؟ جزء. كان ال10 أيام هذه لا تزيد، تبقى 10 أيام. إذا زادت المحفوظ قسمناها على 10 أيضا. تحفظ نصف القرآن تقسمه على 10 أيام، لا تزيد 10 أيام، لابد تمر على ما حفظته خلال 10 أيام. وكما قلنا هذا مع التفريضات، وإلا فبعض الشيوخ له قصة عجيبة نذكرها إن شاء الله. Ya sehingga dalam misalnya seorang itu sudah hafal berapa 10 juz maka dia murojaah sebanyak berapa hari? 10 hari. Ini sebagaimana beliau katakan bahasanya ini ya masih dapat dapat diskonan ya dapat diskon dari jumlah hari yang digunakan untuk yang menyelesaikan murojaah sebanyak 10. Dan ya di sana ada kisah yang sangat menakjubkan dari masyayikh kita ya, dari para masyayikh kita ya tentang bagaimana mereka dalam ya murojaah. القصة هذه لأحد الشيوخ المعاصرين مع أبيه، وكان أبوه من الحفاظ المتقين، كان شيخا مفتيا في بلده، وكان مقبلا على القرآن، يعني هذا الشيخ مقبلا على القرآن. هذه القصة حصلت مع ولده وهو شيخ من شيوخ العصر. يقول: التقيت بأبي فقال لي: يا بني كم تراجع؟ قال: فقلت: 3 أجزاء. 3 أجزاء. قال: كم تراجع يا ولدي؟ قال: أما تتقي الله، أما تتقي الله، 3 أجزاء فتختم القرآن ب10 أيام، أما تتقي الله؟ قال: يا أبتي ما الأمر يعني؟ قال: معنى ذلك أن الآية تغيب عنك 10 أيام. الصفحة من القرآن متى سيرجع إليها المرة الأخرى؟ بعد 10 أيام. وهو يقول له: يا ولدي أما تتقي الله أن الآية من القرآن تغيب عنك 10 أيام. سبحان الله. فقال لأبتي: قال أن تختم القرآن في 3 في اليوم 10 أجزاء، كل يوم 10 أجزاء. هذا يقول لا. أما أنك تراجع في 10 أيام فمعنى ذلك أن عنك الآية من القرآن 10 أيام. خلاصة كلامه أو يقول أن هذا من الهجرة، عنك الآية
10 أيام معناه أنك هجرت القرآن والله المستعان. هذه الآية القصة يعني تبين لنا اهتمام الأب بقراءة القرآن وكيف زرع هذا تربيته ولده. لذلك قصة عن ولده عجيبة في هذا الأمر حول قراءته للقرآن سنة. Kemudian ya beliau menyebutkan ya kisah seorang ya bersama dengan ayahnya, dan ayahnya ini sangat memiliki perhatian kepada anaknya, dan ayah ini seorang hufad juga ya, dan beliau seorang mufti ya. Kemudian ya anak ini aku bertemu dengan ayahku, kemudian ya si ayah bertanya kepada anaknya, wahai anakku, berapa hari yang kamu selesaikan dalam murojaah ya, satu Quran penuh, ini satu Al-Quran ya. Kemudian si anak menjawab berapa? Selama 10 hari ya, selama 10 hari. Berarti dalam sehari berapa? Murojaah sebanyak 3 juz ya. Dalam sehari dia memurojaahnya sebanyak 3 juz. Kemudian bapaknya, sang ayah mengatakan, ya wahai anakku, amat tatakillah, yaitu tidakkah engkau bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ini untuk menunjukkan apa? Ya, si ayah ya mengatakan bahasanya murojaahnya itu masih sangat sangat sedikit. Ya, berarti kamu tinggalkan Ya, tinggalkan dalam murojaah itu banyak sekali, yaitu banyak sekali kamu tinggalkan ya dalam murojaah. Terus kemudian si anak bertanya kepada ayahnya. Kemudian berapa yang kau kehendaki ya wahai ayah? Yaitu berapa? Kalau begitu berapa? Ya, berapa hari yang aku lakukan ya untuk menyelesaikan Al-Qur'an? Ya, kemudian si ayah menjawab, itu kamu selesaikan Al-Qur'an dalam waktu berapa? 3 hari. Ya, dalam waktu 3 hari sudah diselesaikan murojaah kamil. Ya, murojaah secara semuanya. Ya, secara semuanya itu dalam waktu 3 hari. Ya, kemudian berarti dalam 1 hari berapa? Ya, 10 juz. Ya, jadi dalam 1 hari itu memurojaai sebanyak 10. Jadi dalam 3 hari ya, dalam 3 hari sudah menyelesaikan murojaah secara keseluruhan ini. Ya, kemudian sang ayah yang menilai bahwasanya apabila ya murojaah itu ya terlalu lama, banyak 10 hari tadi, itu termasuk hujron. Hujron, orang itu meninggalkan ya Al-Qur'an menurut pandangan sang ayah. Maka ini menunjukkan ya ihtimamnya atau perhatiannya seorang ayah ya akan tarbiyah anaknya. Ya, untuk menunjukkan ihtimam seorang ayah, yaitu dalam mentarbiyah, yaitu dalam mendidik ya, dalam pendidikan anaknya. Jadi beliau ya menginginkan bahwasanya anak ya melakukan murojaah dalam Al-Qur'an itu ya banyak-banyaknya, dan di sini maksudnya tadi di kan waktu yaitu 3 hari untuk murojaah secara keseluruhan. Dan setiap harinya ya sang anak murojaah 10 juz. قبل أن ندخل الأخرى يدل على أنه تأثر بأبيه. هذا الشيخ تأثر بأبيه. القصة هذه حصلت له التي ذكرناها ربما هو في سن 16 من عمره، لكنها نفعت فيه، أثر حتى حصل ما سنة بعد قليل. لكن يريد أن أذكر شيئا، وهو أن لا تستكثر بذلك، لا تستكثر أي بذل تبذله للقرآن. أحدكم ربما قد يقول يظل الشخص يقرأ في اليوم، حتى أن الشيخ يقول لابد أن نختم القرآن في 3 قصة، سأقرأ 10 أجزاء. هذه 10 أجزاء كم تأخذ في اليوم؟ يعني ستأخذ مني 3 ساعات 4 ساعات، 4 ساعات أبذلها للقرآن وبقية الدروس كيف؟ نقول لا تستبذل
وابشر بالخير، أبشر بالخير. كلما بذلت من وقتك للقرآن فتح الله عليك أخرى، يفتح لك في العلم، يفتح لك من خير الدنيا، كل شيء سيصل. كل ما بذلت مع القرآن أكثر وأكثر فتح الله عليك، نور الله لك سبله، أتاك ما ترجو وما لا ترجو. هذا كلام الله، من صاحبه حصل من الخير العظيم الغزير. قريبا disebutkan kisah seorang syekh dengan ayahnya juga, ya, seorang mufti, seorang syekh juga, ya. Jadi ketika itu si anak, ya, sekitar 16 tahun, ya, umurnya. Ya, di sini bahasanya ini apa? Menunjukkan, ya, perhatian bahasanya seorang ayah itu akan pendidikan, ya, pendidikan anaknya. Ya, sebelum beliau menceritakan kisah yang lain, ya, jadi beliau mengingatkan, ya, hendaknya kita apa? Selalu ingat, ya, jangan apa? Jangan engkau merasa sudah apa? Jangan merasa sudah banyak, ya, sudah banyak dalam apa? Murojaah, ya, pada murojaah. Ya, jadi apa? Seorang itu mencurahkan, ya, perhatian terhadap Al-Quran, jangan kau selalu apa? Merasa aku sudah apa? Sudah berbuat banyak, yaitu dalam murojaah. Ya, jadi apa? La tastakthir. Ya, la tastakthir, yaitu apa? Jangan anggap dirimu apa? Telah banyak yang memberikan perhatian kepada, ya, kepada Al-Quran. Ya, sebagaimana ayah tadi yang minta anaknya yaitu untuk menyelesaikan Al-Quran dalam waktu 3 hari. Ya, menyelesaikan murojaah dalam, ya, 3 hari. Maka apabila misalnya seorang itu dalam, ya, murojaah membutuhkan waktu misalnya apa? Sehari 4 jam, ya, dan yang semisalnya, maka, ya, berilah kabar gembira dengan Al-Quran. Bahasanya seorang yang memiliki perhatian dengan Al-Quran, ya, karena Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala, ya, maka apa? Ya, absyir, yaitu berilah kabar gembira kemudahan kehidupannya di dunia dan di akhirat. Ya, karena ini adalah kalamullah. Ya, yang perlu dicatat bahwasanya apa? Sekali lagi jangan merasa apa? Telah banyak, ya, memberikan badal kita, yaitu apa? Pencurahan diri kita itu terhadap Al-Qur'an. Dan insyaallah taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan, ya, memudahkan urusan dunia kita dan urusan akhirat kita. ما شاء الله. هذا الشيخ لما رحل من بلده إلى بلد أخرى كان له صاحب، وهذا الصاحب كان على إقبال في القرآن الكريم، مقبل على قراءة القرآن، على خير، استقامة. فمرة التقيا في مكان، فقال هذا للشيخ، قال له: قست القلوب، ألا نصلي ركعتين؟ يقول: قست القلوب، ألا نصلي ركعتين في قيام الليل؟ قال: أبشر. فقام هذا الشيخ الذي ذكرنا قصته مع أبيه وصلى مع صاحبه ركعتين قرأ فيهما سورة النساء كاملة، ركعتين قرأ فيهما سورة النساء. فلما انتهى من الركعتين، ظن الشيخ أن هذا الصاحب قد اكتفى، ما شاء الله، جزء وزيادة في ركعتين. فقال له: ومائدة ربنا يقصد بذلك يعني لا نقف عند سورة النساء، صلي بنا بسورة المائدة، صلي بنا بسورة المائدة. قال: فعجبت من قوله، ثم قلت: وصليت سورة المائدة بركعتين. فلما ختمت انتظر ماذا سيقول بعدها، ظننت أنه اكتفى. فقال: والنعم والأنعام. قال: فقمت وصليت أيضا بركعتين بسورة الأنعام، وظننت أنه اكتفى وأنا أنتظر ايش سيقول. قال: فلما انتهيت قال لي: الجنة قريب، لا تقفنا بالأعراف. لا تقفنا بالأعراف. قال: وقمت أصلي بركعتين بسورة الأعراف. انظر، مش على إقبال، مش على خير،
نسأل الله من فضله. ولد الذي هو ولد. Kemudian ya Syekh ini menceritakan bahwasanya beliau ya memiliki seorang teman. Ya, memiliki seorang teman ya, Syekh yang apa? Yang tadi bersama ayahnya, yang juga ayahnya memiliki perhatian kepada anaknya. Dan Syekh ini ya ada padanya teman yang dahulu juga temannya ini memiliki apa? Ya iqbal, yaitu apa maksudnya perhatian terhadap Al-Qur'an. Kemudian ya dikatakan kepada Syekh ini, ya tidakkah engkau apa sholat ya, sebanyak 2 rakaat, ya kemudian sholatlah Syekh ini 2 rakaat, ya kemudian apa sholatlah 2 rakaat, kemudian beliau membaca surat An-Nisa hingga selesai 2 rakaat, ya beliau selesaikan surat An-Nisa. Kemudian ya di apa diminta lagi, tidakkah engkau sholat, yaitu untuk apa sholat malam, ya kemudian bukankah apa ya tentang maidah kita, yaitu hidangan kita, ya tadi seperti itu. Kemudian apa beliau sholat 2 rakaat lagi, ya sholat 2 rakaat, kemudian apa beliau selesaikan surat Al-Maidah. Kemudian ya beliau berkata lagi, ya ini temannya, ya tidakkah engkau sholat 2 rakaat, yaitu apa karena apa ni'am wal an'am, yaitu nikmat-nikmat dan surat Al-An'am maksudnya, ya kemudian sholatlah saya ini apa 2 rakaat, kemudian membaca surat Al-An'am hingga selesai, ya kemudian sebentar ya karena surga itu dekat, kemudian apa jangan engkau berhenti pada Al-A'raf, ya kemudian apa sholatlah 2 rakaat dan menyelesaikan surat Al-A'raf. هذا فضل الله، نسأل الله من فضله. فلذلك لا تستكثر بذله، يعني انظر في بذله كم تبذل مع القرآن، يعني ليس شيئا عندما يذكر من القصص والأخبار. تأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، قصة ابن مسعود أو غيره مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قام مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، قام مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ليلة، فافتتح رسول الله سورة البقرة، قال فقلت يركع عند 100، يركع عند 200 حتى ختمها. قال ثم افتتح سورة النساء، فقلت يركع عند كذا حتى ختمها، ثم افتتح آل عمران، يقول في الحديث حتى هممت بأمر ايش سوء. يعني تخيل النبي صلى الله عليه وسلم في ركعة واحدة يقرأ سورة البقرة وسورة النساء وسورة آل عمران، كم أجزاء هذه؟ تزيد على 5 أجزاء في ركعة واحدة. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. قيل ابن مسعود ما هو الأمر السوء الذي هممت به؟ قال أنا أجلس وأدعه. انظر كيف كان نبينا صلى الله عليه وسلم، كيف كان ليله مع القرآن. Kemudian beliau katakan bahwasanya apa ya jangan sekali-kali apa antum telah menganggap banyak ya badal, maksudnya kesempatan pencurahan waktu antum terhadap Al-Quran, maka ya jangan sekali-kali apa bahwasanya aku telah apa banyak mencurahkan waktuku di dalam ya Al-Quran, ya karena apa karena di sana apabila kita melihat sirahnya ulama, ya sirahnya ulama, kemudian orang-orang ya dahulu yaitu orang salaf, maka ya sirah mereka apa sangat menakjubkan. Dan terlebih lagi yaitu kisahnya ya yaitu sahabat Abdullah bin Mas'ud ya bersama Rasulullah SAW, yaitu salat bersama Rasulullah SAW, yaitu ya setiap rakaat beliau membaca ya misal setiap rakaat membaca 100 ayat, ya dikira bahwasanya akan ya diselesaikan, ya kemudian melakukan ruku, ternyata ya beliau apa lanjutkan, kemudian hingga beliau alaihi salatu wasallam menyelesaikan surat Al-Baqarah, kemudian ya dikira mau diselesaikan lagi, ternyata apa melanjutkan pada surat Ali Imran, hingga dikira mau menyelesaikan surat Ali Imran, ternyata apa beliau alaihi salatu wasallam baca surat An-Nisa. Maka berapa kira-kira dalam 3 surat ini? Beliau katakan sekitar 5 juz, ya
Sehingga Abdullah bin Mas'ud mengatakan hatta hamamtu su'an. Sehingga aku berkeinginan apa? Yaitu suatu hal yang buruk. Yaitu apa? Aku ingin apa? Aku ingin duduk atau aku ingin apa? Tinggalkan. Itu aku akan tinggalkan itu keluar dari sholat. Yaitu karena apa? Ya lamanya Rasulullah SAW membaca dalam sholat malam. Ya maka ini membaca dalam sholat. Maka ini menunjukkan apa? Perhatian mereka. Ya terlebih perhatian Rasulullah SAW terhadap Al-Quran. طيب نعود إلى الأصل. قال وينبغي أن يكون له ورد يقرأه نظرا يمر فيه على القرآن سواء ما حفظه وما لم يحفظه. إذا هذا أيضا أمر مهم، فلا بد أن يكون لك ورد تقرأه نظرا لتمر على القرآن بفترة قريبة. نحن في الحفظ نهتم بما حفظنا، في المراجعة نراجع إيش أيضا ما حفظنا. طيب هناك سور لم نحفظها، ربما نحفظها إن شاء الله بعد 2 3 4. هذه ستدخل معنا في أمرين: أمر القراءة نظرا، فنختم القرآن نظرا، لذلك قال ويحسن أن لا يقل عن الجزء إن كان قادرا، يعني سيقرأ كل يوم جزء نظرا، 30 يوما ختم القرآن نظرا. وأيضا ما مر معنا قبل من السماع، إن تيسر لنا أن يكون لنا ختمة في السماع، نستمع من القراء المجيدين، نسمع كل يوم جزء، خير عظيم. وهذا سيشمل ما حفظنا وما لم نحفظ. إذا في السماع وفي القراءة نسمع ما حفظنا وما لم نحفظ، نقرأ ما حفظنا وما لم نحفظ، ومسألة المراجعة والحفظ نركز فيها على ما حفظنا. Kemudian ya selayaknya, sepantasnya ya ada pada ya seorang penghafal Quran ya dia memiliki apa? Kebiasaan. Ya kebiasaan yaitu dia membaca Al-Quran dengan nadharan, yaitu dengan melihat. Ya, dia apa? Lewat padanya apa? Al-Quran. Misalnya dia apa? Baca dalam sehari misalnya 1 juz sehingga dalam sebulan dia bisa menyelesaikan. Ya, dalam 30 hari. Dan juga dia ya di sisi lain bahwasanya dia juga apa? As-sama, yaitu dia mendengarkan dari apa? Qurra yang mujidin. Kemudian dia apa? Dengarkan ya misalnya sehari 1 juz. Ya hingga juga dia apa? Selesaikan dalam 30 hari. Maka hendaknya apa? Ya, selain apa? Selain seorang itu melakukan murojaah, juga dia apa? Melakukan ya kegiatan yang lainnya, yaitu dia baca Al-Quran dengan melihat, ya ini dia lakukan. Kemudian dan juga dia lakukan apa? Mendengarkan dari ya qurra yang apa? Yang mujidin. Maka ini adalah merupakan apa? Ya kebaikan yang akan mendatangkan kebaikan kepada kita. بالنسبة لقراءة المصحف نظرا يعني لا يلزم أن يكون الجزء في وقت واحد. إذا كان وقتك مشغولا ما شاء الله تبكر، إذا سمعت النداء تكون على وضوء فتصلي ما كتب لك من السنن وتجلس مع المصحف حتى تأتي الإقامة. فلو قرأت في كل صلاة 10 دقائق خير عظيم. صلاة الفجر 10 دقائق، ربع ساعة ما شاء الله، وفي الظهر 10 دقائق، وفي العصر 10 دقائق، ستقرأ جزئين وربما أكثر. إنما حاول أن لا يأتي وقت النداء وقت الأذان إلا وأنت على وضوء. Ya, jadi beliau katakan ya tidak harus bahwasanya antum baca dalam sehari itu satu juz, yaitu dinisbah apa? Al-qiraah nadharan. Itu membaca secara ya melihat. Ya, tapi bisa jadi seorang bahwasanya apa ketika sudah dikumandangkan azan, kemudian antum apa telah berwudu, kemudian datang ke masjid, kemudian duduk dan apa membaca Al-Qur'an, misalnya apa dimanfaatkan waktunya di waktu subuh, misalnya dia baca ya sebanyak selama misalnya 1/4 jam atau semisalnya ya, kemudian di waktu zuhur, kemudian di waktu asar, maka ya ini adalah merupakan apa kebaikan yang bisa antum kumpulkan dalam apa? Dalam membaca. Jadi tidak mengharuskan bahasanya seorang itu apa? Membaca sebanyak 1 juz. ثم قال ولا تنس في كل ما مر بل في كل أمورك وشؤونك، في كل أمر من أمورك
أن تتوكل على الله. إذا لابد لا تنسى هذا الأمر، هذا أهم الأمور. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، لابد من الاستعانة بالله وتوكل عليه. قال وتستعين به سبحانه فكل خير بيده له خزائن السماوات والأرض قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وادعوا الله أن يفتح عليك واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. استعن بالله، استعن بالله. تقول عليك شيء في الحفظ، استعن بالله سيسهل لك. الأمور بيده سبحانه. العلماء والأنبياء والمرسلين كلهم قال الله عز وجل والله خرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء. يستوي في هذه الآية الأنبياء والمرسلين والعلماء وغيرهم. ثم فضل الله جاء أعطى النبوة من شاء من خلقه فكانوا أشرف الناس، وهكذا أعطى العلم من شاء من عباده فكانوا من خيرة الناس، وهكذا. فاسأل الله من فضله، كل خير بيده، كل فضل عنده سبحانه. Kemudian jangan sampai engkau lupa ya bahwasanya pada semua apa yang telah lewat ya dari semua atau setiap urusanmu dan perkaramu untuk ya bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala dan meminta pertolongan kepadanya. Ya, dan senantiasa minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya beliau ya sebutkan apabila seorang itu jika ya tidak meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala, maka awal kali yang akan dia ya lakukan atau awal kali yang dia akan awalu ma yajnihi alaihi ijtihadu. Yaitu awal kali yang timbul darinya adalah istihadu. Yaitu ya menurut pikirannya dia. Jadi kalau seorang itu senantiasa minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala, maka ya Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Ya, akan tapi apabila seorang itu ya tidak minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala, maka awal kali yang timbul darinya adalah ya istihadnya. Dan ini adalah merupakan nasihat. Kemudian ya kalau kita melihat ya ulama dan juga para anbiya ya mereka ya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Ini Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian dari ya perut ibu kalian, ya kalian tidak mengetahui ya sedikit pun. Ya maka ya senantiasa mintalah pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mintalah pada Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal padanya. Dan semua kebaikan itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya seorang yang ya masih susah dalam menghafal, maka ya sekali lagi senantiasa ya minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkannya. إذا لا تنسى، تقول عليك شيء في الحفظ استعن بالله، تقول عليك شيء في المراجعة استعن بالله، هكذا في دروسك أيضا شيء ما فهمته استعن بالله. كان شيخ الإسلام رحمه الله على ما فيه من الذكاء والفطنة والعلم الغزير، إذا لم يفهم شيئا ماذا يقول؟ يا مفهم سليمان فهم، يا معلم داود علمني. لابد من الدعاء، لا تنسى الدعاء في كل أمور، لا تعتمد على فهمك كما قلنا، فأول ما يجني عليه اجتهادك وفهمك وحفظك، هذا لا تعتمد عليه. استعن بالله عز وجل، توكل على الله فكل خير بيده. Jadi beliau mengingatkan kembali ya jangan ya merasa lemah ya, akan tapi senantiasalah yaitu minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya seorang ya dalam menghafal minta tolonglah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya seorang dalam murojaah ya mintalah tolong pada Allah Subhanahu wa taala. Ya sebagaimana Syekhul Islam Taimiyah kita ketahui bagaimana
ya kepandaian beliau rahimahullah taala, kecerdasan beliau ya rahimahullah taala, akan tapi beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau katakan ya mufahim Sulaiman fahimni. Ya wahai ya Allah yang memahamkan Sulaiman, maka berilah pemahaman pada kami. Ya muallim Dawud alimni. Wahai yang mengajari Dawud, ya berilah ya ajarilah aku. Ya maka ini ya jangan sampai ya pada diri ya kita sekalian yaitu apa jauh dari apa meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. ختاما يقول احفظ هذه الكلمات وتذكر. هذه الكلمات لابد أن تتذكرها دائما إن شاء الله في مسيرتك، في حفظك، في مراجعتك، لا تنسى هذه الكلمات. من هذه الكلمات قال بالإخلاص يفتح الله على العبد. إذا خلصت لله عز وجل فتح الله عليك وفتح الله لك أبواب الخير، أبواب العلم، أبواب الفهم، أبواب الحفظ. أخلص لله عز وجل وأبشر بالخير. Ya, kemudian tambahan dari yang sebelumnya bahwasanya semua perbendaharaan langit dan bumi ya adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dalam firman Ali Imran 73, sungguh dan katakanlah sungguhnya keutamaan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada siapa yang dikehendaki dan Allah Subhanahu wa taala Maha luas ya pemberiannya dan Maha mengetahui. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan padamu, membukakan kebaikan. Mintalah pada Allah Subhanahu wa taala dari keutamaannya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya pada segala sesuatu itu Maha mengetahui. Ya, kemudian sebagai penutup ya maka hafallah ya dari kalimat-kalimat ini. Ya dan ingatlah. Ya, yang pertama adalah seorang itu adalah mengikhlaskan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang itu mengikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan ya membukakan ya kepadanya dari kebaikan-kebaikan. كذلك مما يحسن أن تذكره إن شاء الله قوله صلى الله عليه وسلم فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. تذكر هذا الحديث، تذكر أن القرآن يأتي شفيعا لمن حفظه، شفيعا لأصحابه. مر بنا أن أول من يدخل في الصحبة هو الملازم له، وكما قال أكثر أهل العلم أن أول من يدخل في ذلك حافظ للقرآن الكريم. Kemudian ya ingatlah dan ya perhatikanlah ya yaitu hadis Rasulullah SAW ya sungguhnya Al-Quran itu pada hari kiamat akan menjadi apa pemberi syafaat pada li ashabi ya dan dikatakan ini ashab itu adalah seorang yang apa terus menerus ya menjaga dari apa dari ya apa yang terkait dengan Al-Quran, yang menghafalnya, murojaahnya dan yang semisalnya. Dan ya yang dimaksud dalam hadis ini yaitu bagi siapa yang menghafalnya. Ya, terlebih siapa yang menghafal dan mengamalkan Al-Qur'an. Maka dia Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat. Ya fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Jadi sebagai pemberi syafaat pada ya penghafalnya. كذلك مما ينبغي أن تذكره ويحسن أن لا تنساه قوله صلى الله عليه وسلم تعاهدوا القرآن. إذا نهتم بمسألة المراجعة عملا بقوله صلى الله عليه وسلم تعاهدوا القرآن. Begitu pula sabdanya Rasulullah SAW yaitu ta'ahadul Quran, yaitu jagalah Al-Quran, yaitu untuk terus menerus dalam murojaah. كذلك لا تنسى واحفظ وتذكر إذا قام به حفظه. مر بنا في الكلام عما يرسخ الحفظ، قول المؤلف فينبغي تكرار ما حفظ لا سيما في الصلاة. الذي تحفظه
اجعل له وردا في صلاتك. لا ينبغي لطالب العلم أن لا يكون له ورد من الليل، أن يصلي في ليله ولو ما تيسر من الركعات. كذلك الإمام أحمد رحمه الله لما جاءه من يطلب الحديث هيأ له وضوءه، وإذا به يأتي الصبح وليس له ورد من الصلاة، فقال الإمام أحمد: ما سمعنا بطالب حديث لا يقوم الليل، ما سمعنا بطالب حديث لا يقوم الليل. فأنتم يا طلبة العلم لابد أن يكون لكم ورد من الليل ولو ركعات يسيرة. ابدأ بالقليل، عود نفسك على ذلك، اقرأ ما حفظته في نهارك وما راجعته، هذا مما يعيد إذا قام به حفظه. صلي 3 ركعات واقرأ بها ما تيسر، اعتدت عليها وجدت لذتها زد عليها ركعتين تصير 5، وهكذا ركعتين تصير 7، وهكذا ركعتين تصير 9، وكلما زدت هذا زيادة في الخير، يزيد الله لك من الخير في دينك ودنياك وأخراك. Kemudian ya apabila ya di antara yang ya jangan engkau lupakan yaitu adalah untuk ya melakukan ya sholat misalnya, ini sholat malam ya bagi seorang yang telah menghafal Al-Quran. Ya, dan telah lewat ini apa yang disebutkan dari apa-apa yang menguatkan dalam hafalan. Ya, maka hendaknya seorang itu mengambil bagian dari malamnya. Ya, untuk menjadikan wiridnya, yaitu kebiasaannya. Ya, dia ambil bagian dari malamnya. Ya, dia melakukan sholat ya semisal tidak dilalaikan, yakni sholat witir. Kemudian nanti dia tambah lagi. Misalnya dia sholat ya 3 rakaat. Ya, kemudian dia sholat ya tambah ya menambah lagi 5 rakaat, kemudian 7 rakaat, kemudian 9 rakaat dan ya semisalnya. Maka ya engkau jadikan bahwasanya ketika engkau sholat ya engkau baca dari hafalan yang telah engkau hafal. Maka ini termasuk ya perkara yang nantinya akan ya menguatkan hafalan ya di dalam diri kita. Ya begitu pula ya Imam Ahmad rahimahullah taala ya pernah beliau ya kedatangan seorang tamu, kemudian beliau ya menyiapkan air wudhunya. Ya, menyiapkan air wudhunya maksudnya untuk melakukan ya bagian dari malam, yaitu bangun di tengah malam untuk melakukan sholat malam. Ya, kemudian ya beliau telah siapkan, ternyata ya si tamu ini tidak bangun malamnya sehingga waktu subuhnya. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, masami'na bi talibil hadis la yaqumul lail. Itu adalah kami mendengar seorang pencari ilmu ya, kemudian dia tidak melakukan sholat malam. Masami'na bi talibil hadis la yaqumul lail. Ya, tidaklah kami mendengar seorang pencari hadis yaitu penuntut ilmu kemudian dia tidak bangun di malamnya. Ya, tidak bangun di malamnya. Maka ini adalah ya termasuk ya nasihat bagi kita untuk ya memiliki wirid, yaitu memiliki kebiasaan di waktu malam kita, yaitu dengan melaksanakan sholat malam, dan bisa dilakukan secara ya bertahap, yaitu seorang bisa dengan ya 3 rakaat, 5 rakaat dan 7 rakaat, 9 rakaat dan misalnya sampai ya 11 rakaat. كذلك مما يحفظ ولا ينسى إن شاء الله من الكلمات: إن تركت القرآن تركك القرآن. إن تركت القرآن تركك القرآن. فإذا حفظت وأتقنت وصرت ما شاء الله مراجعا لجميع ما حفظته ثم أهملت اكتفيت مما وصلت له، فإن القرآن يتركك. إذا بك بعد فترة كأنك لم تحفظ شيئا. القرآن عزيز عظيم كلام الله، إذا تركته ترك، إذا بك بعد أيام إيش نسيته. هذا مقصود، إذا تركت القرآن تركت معنى نسيته حتى كأنك لم تحفظ. فحافظ القرآن لا بد أن يستمر مع القرآن حتى يلقى. استمر مع القرآن ليلك نهارك، ورد في النهار وورد في الليل حتى تلقى الله عز وجل. Ya, kemudian ya apabila
ya termasuk yang diperhatikan dan jangan dilupakan. Ya, janganlah engkau meninggalkan Al-Quran. Ya, apabila engkau meninggalkan Al-Quran, maka Al-Quran akan meninggalkanmu. Ya, bahasanya dia akan menjadi lupa. Jadi yang dahulunya hafal, kemudian dia tinggalkan, tidak dimurojai, maka ketika seorang itu ya menelantarkan Al-Quran, maka Al-Quran pun akan ya, akan ya lari darinya. Maksudnya dia akan hilang hafalannya. Ya, seakan-akan dia tidak atau belum pernah menghafalnya. Ya, maka teruslah menerus bersama Al-Quran, yaitu selama hidupmu. Ya, terus menerus bersama Al-Quran selama hidupmu. كذلك قوله ما تكرر تقرر، هذا حظر أيضا لا تنسى ذلك. قد تحفظ الصفحة وتجد فيها صعوبة عليك، كررها. المرة الأولى تخف عليك، الثالثة أحسن بقليل، الرابعة أحسن ولا شك، الخامسة بلا شك أنها أفضل، وهكذا كلما كررت سهل عليك، وكل ما تكرر تكرر. الأشياء التي تسمعها كثيرا تكررها، تقرأها، تحفظها كثيرا، فإنها تقر في ذهنك وتثبت. Kemudian termasuk perkara yang ya jangan dilupakan dan perlu dicamkan, bahwasanya apa yang sering diulang-ulang maka akan tetap, ya akan senantiasa senantiasa ya bersama. Itu akan tetap ada. Jadi ya seorang hendaknya ya mengulang-ulang dari apa yang dia telah hafal sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, ya maka ini semakin banyak mengulang, ya 5 kali tentunya ya akan lebih baik, ya sehingga hafalan itu akan semakin kuat, ya dan akan tetap ada padanya. Jadi semakin banyak seorang itu melakukan pengulangan, maka ini akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. أيضا من الكلمات التي احفظها تذكرها لا تنسها، لا يكون الملول حافظا. الملول الذي يمل من التكرار، يمل من المراجعة، يمل من الحفظ، يمل من الالتزام بمجالس حلقات الحفظ، حلقات المراجعة، يمل، يستمر أسبوع ثم يأتيه الكسل، خلاص ما عاد يريد، هذا لا يكون حافظا. فالملول لا يكون حافظا ولو حفظ. نحن لا نسمي حافظ إلا المتقن الضابط الذي يعيش مع القرآن ما بقي، هذا هو الحافظ. أما الذي يحفظ فترة ثم يمل، هذا لا يكون حافظا. إذا انتبه، لا تكن ملولا، لا تمل من التكرار، لا تمل من الحفظ، لا تمل من المراجعة، فإن الملول لا يكون حافظا. Kemudian janganlah engkau tidaklah seorang yang malas, ya seorang yang malas itu dia menjadi seorang yang hafid, ya seorang yang hafidul Quran, ya maka ini termasuk ya yang antum yang kita senantiasa untuk mengingatnya, jangan dilupakan bahwasanya tidaklah seorang yang malas itu menjadi seorang hafid, ya maka jangan malas dalam mengulang, ya jangan malas dalam murajaah, jangan malas dalam menghafal. Maka ya apabila seorang itu malas, ya maka tidaklah dia akan menjadi seorang hafid. Maka ya malas dalam mengulang, malas dalam murajaah, malas dalam menghafal, maka ya hal seperti ini dijauhi. Maka hal-hal seperti ini adalah dijauhi. Dan tidaklah akan menjadi seorang yang malas itu sebagai seorang hafid. كذلك من الكلمات صحح قراءة ما تريد حفظه قبل حفظ، هذا مر بنا وأكثر ما تقدم. إذا أي شيء تريد أن تحفظه لابد أن تقرأه قراءة صحيحة، اقرأ ذلك قراءة صحيحة ثم اشرع في حفظه. لا تحفظ وأنت تخطئ، لأن الحفظ مع الخطأ يثقل ويصعب تصحيحه، يصعب. من حفظ خطأ يصعب أن يحفظ مرة أخرى حفظا صحيحا، لأن الخطأ يدخل في الذهن ويثبت. لذلك صحح ما تريد حفظه قبل حفظه. Kemudian
ya antum benarkan bacaan dari apa yang antum inginkan untuk menghafalnya sebelum menghafalnya. Ya, maka membaca yang benarnya adalah ya suatu hal yang dituntut. Ya, karena kesalahan itu apabila dibiarkan maka akan apa? Akan senantiasa melekat. Ya, kesalahan apabila dibiarkan maka akan ya senantiasa melekat. Maka apabila seorang hendak menghafal, maka benarkanlah bacaan ya pada apa yang ya engkau ingin menghafalnya sebelum menghafalnya. Ya. أيضا قوله من حفظ 5 لا ينسى. هذه من الكلمات التي تذكر الحفاظ وهي تحتمل معنيين. المعنى الأول أن الشخص لا يكثر على نفسه، لأن الإكثار مظنة الانقطاع. لا تكثر على نفسك، فاستمر على القليل مع القليل، واهتم بالكيفية، بالكيف لا بالكم. لا تقول أنا أحفظ اليوم 20 صفحة 10 صفحات 5 صفحات، لا، ليس هذا مراده، إنما كيف حفظتها. فالذي يحفظ صفحة متقنة خير من الذي يحفظ صفحتين غير متقنة. هذا المعنى الأول، ألا نهتم بإيش؟ بالكم، وإنما نهتم بالكيف ولو بالقليل، 5 مع 5 مع 5 متقنة خير من أن يحفظها أكثر من ذلك بغير إتقان. Kemudian ya beliau katakan yaitu ya barang siapa menghafal 5 yaitu maka dia tidak akan lupa. Ya, dan maknanya di sini ya tamil itu ada kemungkinan bahwasanya di sini janganlah seorang itu ya memperbanyak, ya jangan memperbanyak dalam menghafal. Karena seorang yang awalnya banyak dalam menghafal, maka di situ ada ya madinah, yaitu tempat sangkaan bahasanya nanti akan terputus, ya karena semangat di muka, ya itu karena semangat di muka. Maka beliau katakan, dan ini telah kita ya baca sebelumnya, maka ya milikilah perhatian yaitu dengan kaifiyah, ya bagaimana dengan cara menghafal, bukan dengan kamiyah, yaitu bukan dengan banyaknya menghafal. Ya, bukan dengan banyaknya menghafal, tapi perhatikan dalam kaifiyah, itu cara menghafal. Misalnya seorang ya yang dia hafal ya dalam sehari 5 sofha, 10 sofha bisa menghafal. Ya, maka ya kalau ya ini adalah cuma misalnya yaitu semangat di muka, maka ya biasanya akan terputus. Maka seorang yang menghafal misalnya 1 sofha tapi dia mungkin itu lebih bagus daripada seorang yang menghafal 2 sofha tetapi ya banyak kesalahannya, tidak mungkin. Ya, dan seperti ini ya misalnya. Jadi 1 sofha yang dia hafal dengan mungkin itu lebih bagus daripada dua sofha, 2 halaman dia hafal tetapi tidak mungkin. المعنى الثاني وهو المراد عند الحفاظ من الشناقطة أن المراد بالخمس 500 بمعنى التكرار. فمن كرر المحفوظ 500 مرة لم ينسى. من حفظ 5 أي كرر المحفوظ 500 مرة لم ينسى. وكلا الأمرين إن شاء الله نعمل بهما بإذن الله حتى نحصل الحفظ المتقن المراد. Kemudian ihtimal yang kedua yang dimaksud adalah menurut indra sana kita. Ya, sana kita itu siapa? Mereka orang Mauritania, yaitu Singkit. Ya, mereka terkenal dengan kuatnya hafalan mereka. Ya, terkenal dengan daerah Singkit, Rusa Singkit misalnya. Itu terkenal dengan hafalan mereka. Yaitu barang siapa yang mengulang-ulang sampai 500 kali, maka dia tidak akan lupa. Ya, berapa mengulangnya? 500. Ayo. Maka barang siapa yang mengulang sampai 500 kali, maka maksudnya di sini adalah ya, yaitu adalah man hafidha khamsan la yansa. Yaitu
dia mengulang sampai 500 kali, maka dia tidak akan lupa. Ya, dan insyaallah taala dua ya perkara ini bisa kita amalkan. Ya, bisa kita amalkan keduanya. Jadi semakin seorang itu mengulang-ulang semakin banyak, maka ya itu akan menjadikan ya kuatnya hafalan biidznillah. الصاحب ساحب، هذا أيضا مما يهتم به إن شاء الله. اسحب من هو أنشط منك لتنشط. إذا صحبت من هو مثلك أو أكسل منك غالبا إيش؟ تتأثر به. فاصحب من هو أنشط، تناشط. إذا قد صاحبت شخصا حاول أن تجعله أنشط منك وأن يجعلك أنشط منك بكثرة المراجعة، بكثرة المراجعة. فالصاحب ساحب. إذا وجدت في صاحبك بدأ إيش؟ يمل الحفظ وبدأ يكسرك، هذا لا تصحبه، اتركه. قال لك يا أخي يكفي 5 مرات، 5 مرات يكفي مرتين. لا، قل لا، إما أن تصحبني على 5 وإلا تركتك وتركتني. انتبه. Ya, jadi nasihat beliau yaitu as-sahib sahib. Jadi seorang teman itu bisa apa? Memberikan pengaruh. Menarik, berikan pengaruh. Maka bertemanlah dengan orang yang apa? Lebih bersemangat ya darimu. Ya, maka upaya seperti ini. Ya, maka bertemanlah ya dengan teman yang apa? Lebih semangat darimu. Ya, dan janganlah engkau berteman dengan orang yang apa? Yang semangatnya apa? Ya, kurang. Ya, maka di sini apa? Hendaknya ya kita berikan tambahan nasihat yaitu apalah? Yaitu hendaknya apa? Saling ya ta'awun, yaitu apa? Intinya saling apa? Ya menasihati. Ya, karena apa? Butuhnya apa? Kita saling ya tolong menolong. Yaitu apabila melihat saudaranya misalnya apa tidak semangat, maka ya diberikan masukan, diberikan nasihat ya supaya semangat. Jadi jangan dibiarkan akhirnya nanti apa? Ya sama-sama apa? Ya akan sama-sama menjadi lemah. Maka nasihat beliau di sini as-sahib yaitu adalah berusaha. Ya, ini masing-masing dari ya pasangan atau dalam murojaah misalnya itu untuk saling bantu membantu dalam ya mewujudkan keinginan. Ya itu yang lebih terpenting seperti itu. Ini karena ya tapi antum upayakan bahwasanya apa? Mencari teman yang memang semangatnya memiliki semangat yang lebih. أيضا قوله تقيد بمصحف واحد، هذا أيضا من التنبيهات التي مرت بنا. تقيد بمصحف واحد لتألف مواضع الآيات، ابتداء الآية واختتام الآية، هذا يعين على التذكر إن شاء الله. Dan selanjutnya yaitu apa? Seorang itu mengikat dengan satu mushaf. Ya, mengikat dengan satu mushaf karena itu akan ya menguatkan baginya dalam murojaah, dalam mengingat, dan dalam murojaah. Jadi hingga hafal apa tempatnya, hingga tanda akan ya tempat-tempatnya, yaitu menggunakan satu mushaf. هل الجميع منكم قد التزم بمصحف واحد؟ هل يوجد منكم شخص لم يلتزم بمصحف واحد؟ لا يوجد معه مصحف ننظر له حلا؟ Apa masih ada yang belum punya mushaf khusus? Ya, nanti apa ngambil mushaf masjid misalnya. Masih ada yang pakai mushaf. Kenapa? Antum apa? belum ada mushaf. لا يوجد معه. هذا من غيره. إذا عندنا عمار فقط. طيب إن شاء الله ننظر إن شاء الله حلا. طيب كذلك قوله أكثر من السماع للقراء المجيدين. إذن هذا أيضا من التوصيات الأخيرة التي تختتم بها هذه الورقات وهذه الكلمات. أكثر من السماع للقراء المجيدين، لأن السماع يؤثر. السماع إيش؟ يؤثر، فتتعلم من تجويدهم وحسن أدائهم لكلام الله عز وجل. Ya, kemudian yang selanjutnya yaitu perbanyaklah dari mendengarkan ya para qurra yang mujidin. Ya, karena mendengarkan yaitu bacaan qurra yang mujidin itu akan memberikan pengaruh. Ya, karena ya kita sekarang bisa belajar bagaimana cara ya penerapannya. Ya, bagaimana tata ya penerapannya. Maka perbanyaklah dari mendengarkan dari bacaan ya para qurra yang mujidin karena bisa belajar ya dalam penerapannya dan ini akan memberikan pengaruh. أخيرا
أبيات محفوظة لديكم غالبا منسوبة إلى الإمام الشافعي رحمه الله ونسبت إلى غيره، يقول فيها: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي. شكوت إلى الإمام وكيع سوء حفظي، يثقل على الحفظ. ماذا كانت وصيته الإمام وكيع؟ قال: فأرشدني إلى ترك المعاصي. إذا تريد الحفظ اترك المعاصي، تريد الفهم اترك المعاصي، وهكذا. تريد التوفيق، الخير، البركة، اترك المعاصي. وقال لي: اعلم بأن العلم نور. وقال: اعلم بأن العلم نور. العلم نور، قال الله عز وجل: ولكن جعلناه ايش؟ نهدي به من نشاء من عباده نورا. فالعلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي أو لا يؤتيه عاصي. العلم نور، ونور الله لا يؤتيه من عصى. نور الله لا يؤتيه من عصى. إذن هذا من أهم المهمات. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي. وقال: اعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتيه عاصي. Kemudian beliau tutup dengan apa? Bait syair yang dinasabkan pada Imam Syafi'i rahimahullah taala, yaitu apa? Sakautu ila waki su'a hifdzi. Aku mengadukan kepada waki, kepada gurunya, yaitu buruknya hafalanku. Kemudian waki memberikan bimbingan kepadaku, yaitu memberikan arahan padaku untuk meninggalkan kemaksiatan, untuk meninggalkan dosa-dosa. Kemudian beliau berkata, ketahuilah bahwasanya agama ini adalah ilmu ini adalah cahaya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walakin ja'alnahu nura. Walakin ja'alnahu nura. Nahdi bihi man yasha man nasha'u min ibadina. Akan tetapi apa? Kami jadikan cahaya dan kami akan memberikan petunjuk pada siapa saja yang dikehendaki, akan diberikan cahaya. Kemudian beliau berkata, yaitu iklam, ketahuilah bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Dan cahaya Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan mendatanginya seorang yang bermaksiat, atau tidak akan diberikan pada seorang yang bermaksiat. Maka bait ini sebagaimana banyak dari antum mungkin menghafalnya, maka hendaknya diingat bahwasanya apa? Seorang apabila menginginkan pemahaman dan menginginkan hafalan, maka hendaknya apa? Dia tinggalkan apa? Perbuatan kemaksiatan. نسأل الله سبحانه أن ينفع بهذه الورقات جامعها وكل من اطلع عليها، وأن يغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنه سميع مجيب الدعوات. والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مزيدا إلى يوم الدين. وصلى الله على نبيه محمد وعلى آله وسلم، والحمد لله والحمد لله. إذا يكون بهذا قد انتهينا من هذه الورقات وهذه الكلمات التي جمعت في الحفظ والمراجعة، وأرجو أننا نكون قد انتفعنا بها وأن نعمل بما علمنا، فإن الثمرة من حضور الدروس والحلقات هي العمل، أن نعمل بما علمناه من النصائح والتوجيهات. Kemudian beliau tutup, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan melalui warakat ini, beberapa lembar ini, Allah Subhanahu wa taala berikan manfaat bagi yang mengumpulkannya, bagi yang menulisnya, dan siapa yang membantu dalam mencetaknya, dan siapa saja yang menelaahnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan kepada semua kaum muslimin dan muslimat al-ahya yang masih hidup dari mereka dan yang telah meninggal. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar doa-doa hambanya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pujian yang banyak hingga hari kiamat. Sallallahu ala nabiyhi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Dan beliau berharap bahwasanya seorang yang telah mempelajari dari apa yang telah beliau tulis ini,
ya untuk mengambil ya untuk menerapkan ya dari apa yang telah dinasihatkan, dan intinya bahwasanya seorang itu adalah ya berusaha mengamalkan dari apa yang dia telah pelajari dari ya dari ya uraiqat ini ya, dari apa lembaran-lembaran ini. طيب سبحانك الحمد لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.